우리는 때로는 위기에 빠질 때도 있습니다. 또 질병에 걸려서 고통당할 때도 있습니다. Judulnya hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, yang ayat terakhir. 뜻하지 않게 실패할 수도 있습니다. Jadi kita bisa aja pernah mengalami 더 kegagalan. 힘든 거는 그게 아닙니다. 내가 능력이 없을 때입니다. Pada saat kita tidak memiliki kemampuan, 문제 kita 와도 pasti 내가 malas. 능력이 있다면 이길 수 있겠죠. Tetapi pada saat kita memiliki kemampuan, kita menghadapi masalah pun kita bakal 세상이 어려워도 mengalahkannya. 내가 능력이 있으면 이기겠는데 내가 능력이 없다. Tetapi gimana kalau kita tidak memiliki kemampuan di dunia ini? 이게 좌절하게 되죠. Pasti kita putus asa. 그래서 우리에게 제일로 힘든 것이 내가 능력이 없구나. Jadi 이렇게 kita pasti 느낄 때는 굉장히 힘이 듭니다. Jadi kita pasti merasa susah dan putus asa pada saat kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan. 데살로니가 교회는 모범 교회였는데 세 가지 위기를 당하게 됐습니다. Gereja Tesalonika adalah gereja yang sangat terbangun dengan baik, tetapi mereka mengalami krisis, 유대인의 시기입니다. yaitu mereka memiliki banyak iri hati dari orang lain. 공격하는 내용 가운데 이 시기라고 하는 이게 제일로 그게 무서운 겁니다. Dari serangan dalam hubungan manusia, iri hati itu paling membahayakan. 뭐 잘못이 있어가지고 말을 하는 거는요, 이 해결책이 있어. 근데 막 시기해가지고 하는 데는 해결책이 없어요. Kita menyalahkan kesalahan orang itu mungkin baik, tetapi pada saat iri hati dengan alasan yang tidak jelas, pasti itu lebih berbahaya. 부산에서 지금 사실은 그 영도에서 몇천 명 모이는 교회는 우리 교회밖에 없거든요. Di dalam daerah Busan yang ada berapa ribu jemaat itu cuma gerejanya mereka. 거기에 지금 몇천 명이 모였으면 예배 같이 하고 있습니다. Dan mereka bersama-sama untuk melakukan beribadah. 이게 옆에 교회가 막 시기하는데요. Jadi gereja-gereja di samping mereka yang tidak memiliki banyak jemaat, pasti mereka iri hati dengan gereja yang 1000 jemaat. 사람이 왜 옳고 그런 걸 가지고 중심으로 얘기하면 대책이 있는데 딱 시기하고 말이요. 질투하고 이렇게 하는 데는 대책이 없다니까요. Jadi mereka tidak bilang siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang benar, mana yang salah, tetapi mereka hanya iri hati aja karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk seperti kayak gitu. 이 유대인들이 진리를 가지고 하는 게 아니고 이 초대교회를 막 시기한 겁니다. 이렇게 유대인 시기가 막 굉장한 어려움이 왔어요. Dan pada zaman dulu, pada zaman gereja pertama, gereja-gereja lain iri hati aja kepada gereja pertama. 어려움이 뭡니까? 데살로니가 지역도 문제집니다만은요. 불량배들을 동원해 와가지고 전에 바울을 괴롭히고 교회를 막으려고 했잖아요. Dan gereja Tesalonika juga mengalami krisis, yaitu orang-orang lain membawa kayak gangster-gangster untuk menyerang gereja. 여러분 그 불량배들이 와가지고 막 그걸 막 방해하면 또 분위기가 또 다른 분위기죠. Coba kita bayangkan ada preman, sekelompok preman datang ke gereja itu menyerang orang-orang Kristen. 그보다 더 무서운 게 나타났어요. Dan ada lagi krisis yang mereka hadapi, 적그리스도입니다. yaitu 이런 antikristus. 적그리스도들이 나타난 이거는요. 굉장한 전염병이기 때문에 아무도 모르고 막을 수가 없어요. Kita melihat antikristus itu kekuatannya sangat besar sampai kita tidak tahu bagaimana cara kita menghadapinya. 그래서 말이죠. 뭐 예수님의 재림이 어떻다, 뭐가 어떻다, 막 여러 가지 말을 하면서 교회를 막 어지럽게 만들고 하는 이 적그리스도들이 나타나기 시작해요. Mereka membawa pendapat-pendapat kayak opini-opini terhadap bagaimana Tuhan Yesus bakal datang ke dunia sebagai kedua kalinya, sampai kita susah untuk menghandle masalah itu. 신자들 막 핍박하고 죽이고 막 그랬잖아요. Dan seperti pada saat gereja pertama, jemaat-jemaatnya dianiaya, dibunuh. 그때 남은 사람들 어떻게 되겠습니까? Pada saat itu orang-orang yang tersisa, mereka gimana? 이런 큰 어려움을 초대교회는 사실은 데살로니가 교회도 당하게 된 겁니다. Jadi masalah-masalah yang besar seperti ini sudah dialami oleh jemaat-jemaat gereja Tesalonika. Pada saat mereka mengalami krisis kayak gitu, apa yang mereka harus lakukan? Apakah tidak ada jawaban untuk 나는 itu? 평생 동안에 그러면은 어려움 당하고 살다 죽어야 되느냐? Apakah kita harus mengalami kesusahan dan putus asa di dalam kehidupan kita dan mati? Itu bukan masalah itu. 이럴 때에 두 가지 반응이 옵니다. Biasanya ada dua reaksi terhadap masalah krisis. 우리가 큰 어려움이 와버리면 낙심한다, 뭐 노력한다 이전에 내 선입견을 가지고 하게 됩니다. Pada saat kita menghadapi kesusahan itu, pasti kita bukan
memiliki putus asa atau tidak, pasti kita berasumsi. 이렇게 내 생각을 가지고. Kita pakai pikiran kita untuk menilai tentang masalah itu. 아니 나같이 힘이 없는 사람이 어떻게 그 세상을 이길 수 있겠냐? Contohnya kita pikir bagaimana orang yang tidak berkemampuan seperti ini bisa mengalahkan masalah ini. 너무 반대로요. 허황된 생각을 해요. Atau yang kedua, pasti kita memikirkan hal-hal yang lain. 우리가 보통 보면 문제가 오면 내 선입견을 가지고 내 지식 가지고 하든지 아니면은 허황된 생각을 계속 해요. Jadi kalau kita memiliki masalah, kita memakai pikiran kita untuk menilai masalah itu, atau kita memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. 오늘 여기에 초대교회와 로마와 데살로니가를 살린 인물이 나왔습니다. 그 인물이 바로 바울입니다. Di sini ada satu tokoh yang telah menyelamatkan gereja Tesalonika, gereja pertama dan lain-lain, yaitu Paulus. 그 바울이 오늘 해결책을 얘기한 겁니다. Di sini Paulus menjelaskan tentang jawaban untuk menangani kesalahan-kesalahan dan juga masalah-masalah krisis. 이 바울이 해결책을 얘기했어요. Di sini Paulus menceritakan tentang bagaimana caranya kita menghadapi masalah. 그러면서 이런 말로 위로해라. Dan dia bilang dengan perkataan-perkataan ini kita harus menghiburkan orang. 진짜로 한번 생각해 보시기 바랍니다. Coba kita memikirkan dengan baik-baik. 나는 계속 이대로 병들어 고생하다 죽어야 되느냐? Apakah kita harus menderita seperti ini dalam berpenyakit di dunia ini dan mati? 나는 하나님도 제대로 섬기지 못하고 늘 가난에 시달리다 이렇게 죽어야 되느냐? Apakah kita harus menderita di bawah kemiskinan dan menderita seperti ini dan mati? 나는 늘 문제 빠져가지고 공부에 고생하고 내가 세상에서 고생하다가 죽어야 되느냐? Apakah kita harus selalu masuk di dalam masalah dan selalu masalah dengan belajar dan lain-lain dan mati dan pergi ke tempat lain? 질문해볼 필요 있습니다. Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. 여러분이 질문을 바로 했다면 하나님이 답을 바로 주실 수도 있습니다. Dan jika kita bertanya dengan benar, pasti Tuhan sudah memberi jawaban kepada kita. 여러분이 질문을 틀리게 하면 바른 답을 얻을 수 없습니다. Jika kita bertanya dengan yang salah, pasti kita susah mendapatkan jawaban yang benar. Maka dari itu kita harus bertanya dengan yang benar. 여기 오늘 이게 바울이 이 답을 준 겁니다. Dan di sini Paulus memberi jawaban atas masalah itu. 중요한 거는 답을 얻기 전에 바울이 누구냐가 중요합니다. Jadi di sini yang paling penting sebelum kita mendapatkan jawaban, kita harus mengenal 오늘 Paul ini 여러분이 siapa. 이 답을 얻어서 내일부터 응답 속으로 들어가기 전에 내가 누구냐가 중요합니다. Jadi sebelum kita mendapatkan jawaban ini dan kita mempraktekkan di dalam masalah-masalah kita, harus kita kenal siapa diri kita ini. 아무리 어려움이 와도 괜찮습니다. 바울은 세 가지를 가지고 있었습니다. Tidak peduli masalah sebesar apa, Paulus ini memiliki 3 hal. 사실은 여러분 아시다시피 바울은 많이 배운 사람입니다. Paulus ini orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. 이 계셔도요. 바울만큼 배우지는 않았을 겁니다. Tidak ada orang yang dapat menandingi pendidikannya dia karena dia memiliki pendidikan yang tinggi. 바울이 하는 말이 굉장히 먹혀들어서 힘이 있었어요. Dan kita melihat pada saat itu pendapat Paulus sangat berargumen. 부인할지라도요. 바울만큼 성공된 인물은 아니었을 겁니다. 이 사람은 산헤드린 공의 회원이었고요. 바리새인과 막강한 힘을 가진 사람이었습니다. Kita melihat Paulus ini memiliki ilmu pengetahuan yang sangat banyak sampai orang-orang Farisi susah untuk mengalahkan Paulus. 요즘 말로 말하면 최고의 권위를 가진 직업을 가진 이런 그였다 이 말. Jadi biasanya kita bisa disamakan dengan Paulus memiliki pekerjaan yang lagi paling tinggi di sekarang. 초대교회가 생기는 거요. Dan saat seperti itu gereja pertama dibangun. 이 초대교회를 없애겠다고 마음 먹고 앞장선 팀이 있었는데 그 팀장이 바울이요. Dan pada saat itu ada beberapa kelompok yang mau menghancurkan gereja pertama dan pemimpinnya itu Paulus. Jadi Paulus ini orang yang ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus dan juga menangkap Tuhan Yesus untuk membunuh. 그러니까 이 바울이 가다가 여러분 아시다시피 다메섹에서 사건이 난 거예요. Tetapi Paulus ini pergi ke daerah Damsik. 중요한 체험을 하게 된 거예요. Dan di Damsik itu Paulus mengalami hal yang begitu penting. 이 힘을 가지고 있으면 해결할 수 있습니다. Jadi seperti Paulus, jika kita memiliki kekuatan itu, kita dapat menyelesaikan masalah kita. 너무 과학적으로 틀린 걸 알고 있었어요. Jadi selama ini ternyata Paulus mengenal hal-hal yang dengan jalan yang salah. 뭘 받는 거니까 예수 그리스도가 실제로 존재하고 계심을 알게 된 겁니다. Yaitu dia mengenal ternyata Yesus Kristus itu benar-benar nyata. 그리고 그때부터 바울이
바나바를 만나게 됩니다. Dan sejak itu Paulus bertemu dengan 그래서 Barnabas. 마가다락방에 일어난 하나님의 역사를 알게 됩니다. Dan dia mengenal bagaimana Tuhan bekerja di ruang mungil yang ada di atas plafon. Yang itu punya Markus. 나중에는 영적인 기도의 깊은 단계에 들어가는 최고의 응답의 사람으로 바뀝니다. Sehingga dia menjadi orang yang paling menikmati berkat Tuhan dan juga jawaban doa. 여러분이 지금부터 세 가지를 꼭 하셔야 됩니다. Jadi mulai sekarang kita harus melakukan 3 hal ini. 굉장히 과학적으로, 의학적으로 정상적인 일을 해보게 됩니다. Yaitu yang pertama kita harus melakukan hal yang sesuai dengan sains dan juga kesehatan, sesuai dengan Injil. 여러분이 삶에 아주 중요한 정상 상태를 해보게 됩니다. Jadi kita harus memulihkan keadaan kita sebagai orang yang normal, 영적인 tetapi dalam 아주 Injil. 깊은 정상 상태를 회복하면 해결할 수 있습니다. Dan yang kedua, kita harus memulihkan keadaan rohani 이게 kita 무슨 말이냐? di dalam Injil. Itu maksudnya 바울이 apa? 그 부분에 아주 중요한 답을 갖고 있어요. Di sini Paulus memiliki jawaban yang begitu penting. 그리스도를 만난 후에 바울은 모든 의문점이 다 풀려버렸어요. Jadi setelah Paulus bertemu dengan Kristus, semua masalahnya dia telah diselesaikan. 바울은 자기가 가진 지식 모든 거 필요 없는 게 아니고 이 삶을 바탕으로 모든 걸 바꾸게 됐어요. Jadi Paulus yang dulunya memiliki ilmu pengetahuan banyak, bukannya itu kayak tiba-tiba menghilang, tetapi berdasar dengan 바울은 Yesus adalah 영적인 깊은 Kristus, 상태로 들어가게 돼요. dia telah mendalami keadaan dia secara rohani. 이 바울이 오늘 방법을 얘기했습니다. Di sini Paulus menceritakan 이런 beberapa hal 말로 위로해라 하면서요. Sam- 주신 방법이 있어요. sambil dia ngomongin hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang pertama, 여러분 이 답을 이게 보이기 시작한 첫 번째 뭡니까? yang pertama kita bisa melihat 복음 올바른 복음 배경과 그 능력 가진 자는 반드시 승리할 수 있다. yaitu yang pertama, jika orang itu memiliki latar belakang Injil dan kemampuan dalam Injil, pasti dia akan sukses. 뭐라고 기록했습니까? Di sini dia bilang apa? 기록하고 있습니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대. 그랬습니다. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. 복음의 핵심입니다. Ini adalah 예수가 intisari dari Injil. 죽었다가 다시 살아나신 걸 믿지 않냐. Yaitu kita percaya bahwa Yesus mati dan telah bangkit. 이 말이 뭐죠? Itu maksudnya apa? 그리스도란 증거요. 여러분 굉장히 중요한 말이 되는 겁니다. Itu maksudnya itu kesaksian bahwa Yesus itu telah bangkit dan Yesus adalah Kristus. 천년대가 됐다. Jadi itu akan menjadi buah hasil 여러분, kita. 하나도 의심할 거 없습니다. 하실 부하 kita. 우리도 나중에 모든 몸이 부활해서 천국으로 지옥으로 가. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu atau tidak yakin karena pada saat kita sudah mati kita akan dibangkit kembali dan pergi ke sorga. 그게 첫 열매입니다. Itu adalah hasil buah pertama kita, 의심할 게 전혀 없어요. yaitu kita tidak perlu ragu-ragu. 예수가 그리스도란 전제로 그 증거로 죽음에서 부활하신 걸 믿지 않냐? Yesus adalah Kristus dan sebagai buktinya dia telah bangkit kembali dari kematian. 구약 성경에 예언된 겁니다. Itu perjanjian lama sudah nubuatin. 십자가에 죽었다가 부활할 것이다. 성경에 정확하게 예언되어 있었어요. Dan di perjanjian lama dia berkata bahwa Tuhan Allah akan datang ke dunia ini dan dia akan mati dan bangkit kembali. 어떤 문제도 이길 수 있습니다. Jadi di sana begitu banyak masalah yang lain. 고린도전서 15장 3절로 이렇게 기록하고 있잖아요. 1 Korintus 15 ayat 3. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. Yaitu dia mati sesuai dengan Alkitab dan bangkit kembali sesuai dengan Alkitab. 누가 뭐라 하겠어요? 여러분 누가 뭐라 했어요? 예언됐다니까요. 그 책에 있는 대로 십자가에 죽으시고 예언된 대로 십자가에 살아나셨느니라. Seperti nubuat yang dikatakan oleh Alkitab, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali. 안 믿어지죠? 안 믿어도 사실입니다. Mungkin kita susah untuk percaya, tetapi ini ini fakta. 그리고 지금 순교당하고 어려운 죽은 사람 그렇게 될 것이다. 그 말이에요. Dan di sana Tuhan Yesus berkata semua orang yang mati di dalam Injil dia akan dibangkitkan kembali. 과학자 여러분, 굉장히 과학적인 겁니다, 이게. Jadi begitu banyak orang yang ilmuwan dan mereka 여러분이 지금 tidak 그 percaya. 몸을 가지고 천국 간다. 그게 비과학적이요. 하나님은 나중에 다시 살려서 바꾸어서 변화시키 보낸다. Jadi kita mungkin tidak bisa percaya orang mati bisa bangkit kembali dan pergi ke surga, tetapi Tuhan akan membuat kita seperti demikian. 한 번은 일본 간데요. Dia 경찰이 비행기 내리는 앞에 딱 서갖고요. 한자로
유광수 목사 딱 들고 있더라고요. Nah, waktu itu saya turun dari Jepang, di daerah Jepang, dan ada satu orang yang membawa nama pendeta Ryu Gwangsu. 아니 비행기가 이렇게 땅으로 내리는 게 아니고 이래 내리는데 바로 비행기 내리는 거 앞에 딱 이렇게 서 있더라고요. Jadi bukan di tempat pintu keluarnya, tetapi di tempat Kutub, langsung kita 경찰이요. turun dari pesawat. 그러니까 Satu polisi 내가 yang 유광수 membawa 목사니까 nama Ryu 나를 Gwangsu, 안내하러 간 거예요. yaitu namanya pendeta ini sendiri. Jadi ada polisi yang menjemput 그래가지고 dia. 나를 딱 안내해서 가고 가방 자기가 다 찾고 이렇게 딱 해가고요. 쫙 차태주고 그래 누가 한번 부탁을 했는지 아주 그러고 가더라니까요. Jadi polisinya dia sendiri yang membawa bagasi-bagasinya dia. Jadi polisinya sudah mempersiapkan segalanya buat pendeta. 딱 하고 이렇게 유광수 목사 이렇게 들고 있습니까? Jadi dia bawa satu kertas yang isinya nama saya, 그래요? Ryu Gwangsu. 간단하거든요. 나를 모르니까. Dia tidak tahu saya, jadi dia membawa kayak nama 제가 saya 공항에서 sendiri. 내리는데 황상배 목사님이 저 유광수 목사 이렇게 Dan saya nyampe di tempat lain, ada pendeta yang lain yang membawa nama saya seperti itu. 몰라 뭐 현수막이면 몰라도 축하 현수막이면 몰라도 나는 몰라 이러고 그러면 안 되죠. Jadi mereka membawa kertas itu karena mereka tidak mengenal saya. 이 땅에 딱 한 명의 그리스도 오시고 Jadi seperti itu di perjanjian lama menceritakan hanya satu orang yang bakal menjadi Tuhan Allah, dan melalui penyaliban dia akan memberkati kita. 유대인들이 할 말이 없는 이거 도대체 어떻게 해석해야 됩니까? Jadi orang-orang Yahudi tidak ada argumen yang lain untuk menolak hal 너희가 이 ini. 사실을 믿을진데 죽은 자들과 고난당한 자들 이런 걸 두려워하지 마라. Jadi kamu akan percaya akan hal ini, maka tadi itu jangan ragu-ragu, jangan tidak setia dengan apa yang Tuhan katakan. 하늘과 땅의 모든 근세를 내가 가지고 있다. Jadi di sana Tuhan sudah memiliki kekuasaan atas langit 내가 dan 너와 bumi. 함께 있겠다 그랬습니다. Aku akan menyertai kamu senantiasa. 너희와 함께 있으리다. Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa. 여러분 이 사실을 믿는 자는요 이길 수 있습니다. Jika kita percaya dengan hal ini, kita dapat mengalahkannya. Kita dapat mendapatkan kemenangan. 정말로 그리스도란 체험이 여러분 정확하게 와버리면 보이기 시작합니다. Pada saat kita menyaksikan Yesus adalah Kristus, kita dapat mendapatkan 이 축복이 berkat yang begitu luar biasa. 말씀 바로 붙잡아도 돼요. Kita tinggal memegang firman Tuhan. 체험 중 체험이 말씀 바로 붙잡는 거예요. Jadi supaya kita dapat mengalami Kristus dengan benar, kita harus memegang firman 예수 Tuhan. 그리스도 이름 아니고는 절대로 사단을 이길 수 없다. Karena selain nama Yesus Kristus, tidak ada yang dapat mengalahkan setan. 원죄 문제 해결할 수 없다. Masalah dosa warisan itu tidak bisa dijawab dengan hal-hal yang lain. Dan kita tidak bisa 체험했어요. 저는. kita tidak bisa mengalahkan latar belakang kita. 진짜입니다. Itu benar. 어디가 체험했냐? 어디 갔길래 체험냐? 말씀으로 체험했어. Jadi bagaimana caranya kita mengalaminya? Yaitu dengan firman Tuhan. 그리고 현장 전도 가서 체험했어. Dan pada saat kita pergi penginjilan di lokasi, kita dapat mengalaminya. Dan kita mendapatkan jawaban doa. 아무것도 두려워하지 말라. Jadi kita tidak perlu takut apapun 여러분이 juga. 우리 선교사님들, 우리 모든 성도님들 진짜 힘 얻으시길 바랍니다. Jadi saya berharap saudara sekalian mendapatkan jawaban yang benar dan kekuatan yang benar. 예수가 죽었다가 부활할 사실을 믿을진데 그가 그리스도인데 이런 말로 위로해라. Saudara tinggal percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan sebagai buktinya dia telah bangkit kembali. Jadi hiburkanlah dengan kata-kata itu. 제가 그리스도 체험하고 나면 그때부터 뭐가 되기 시작하는 거니까요. 전도가 되기 시작하고 그때부터 응답도 오기 시작하고 이게 되더라니까요. Sejak saya mengalami Kristus dengan benar, saya dapat melakukan penginjilan dengan benar. 그런 사람인 줄 몰랐어. 되는 사람인 줄 몰랐어. 이게 되기 시작하는데 나중에 이게 진행되니까 깊은 기도 상태에 들어가요. Jadi pada saat saya mengalami Kristus dengan benar, Tuhan sendiri yang mengerjakan penginjilan saya terjadi. 진짜로 하나님의 응답이 보이기 시작해요. Jadi saya benar-benar melihat jawaban doa itu seperti apa. 어떤 경우가 와도 이긴다. Jadi dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita dapat mengalahkannya. 능력과 배경을 아는 자는 승리할 수 있어요. Jadi jika orang itu mengetahui latar belakangnya dan kekuatan dari Injil, kita dapat mengalahkannya. 망합니다. Jadi kita tidak mungkin binasa. 베드로가 뭐라고 했습니까? Petrus bilang apa? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tuhan adalah Kristus, yaitu Mesias, dan dia adalah anak tunggal Allah yang hidup. 그리고 예수님이 네가 복이 있구나. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ada berkat di dalam 그래서 kamu. 뭐라고 했죠?
너는 반석이다. Dan kamu adalah batu 이 karang. 반석 위에 내 교회를 내가 세우겠다. Aku akan membangun gereja aku di atas batu 음부의 karangmu. 권세 너를 이기지 못할 것이다. Tidak ada alam maut yang dapat mengalahkan kamu. 천국 열쇠를 주노라. Dan aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepada 이런 kamu. 축복 받고 이 축복이 뭔 줄 모르고 베드로가 도망갔잖아요. Tetapi Petrus tidak tahu berkat sebesar apa yang dia miliki dan dia kabur. 이 베드로를 찾아오셔서 다시 사명을 줬어요. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi Petrus lagi dan untuk memberi 뭔 tugas. 말입니까? 여러분이 모르고 속아서 그렇지 그리스도로 말하면 구원받은 여러분들은 절대로 망할 수 없다. 그 Jadi 말이에요. maksudnya apa? Kita mungkin tertipu oleh setan, tetapi kita yang sudah mendapatkan keselamatan dan kita sudah mendapatkan Injil, tidak mungkin kita binasa. 속고 있는 거예요. Kita hanya tertipu oleh setan dan kondisi situasi. 정말로 그리스도를 체험하면, Jika kita mengalami Kristus dengan 정말로 benar-benar, 과학적인 삶을 체험하면, jika kita mengalami kehidupan kita secara 영적인 sains, 삶을 체험하면, jika kita mengalami kehidupan kita secara rohani, 요즘요 부적 정신 영적으로 이 사람 많아요. 의학과 복음 영적이 이게 연결되지 않으면 안 되게 돼 있습니다. jadi kita harus melihat secara kesehatan dan juga rohani itu memiliki hubungan masing-masing. 절대로 의사 말을 무시하면 안 되고요. 의사는 절대 영적인 이거 방법 무시하면 안 돼요. jadi kita 가 같이 조화를 이루게 돼요. Jadi kita tidak boleh meremehkan perkataan dari dokter dan juga dokter tidak boleh meremehkan hal-hal rohani. 정상을 이루지 못하는 날은 절대 그 사람은 안 고쳐지게 돼 있습니다. Jika kedua hal ini tidak jalan bersama-sama, 그래서 여러분이 kita susah untuk mengalahkan penyakit. 이 답을 얻은 바울이요. 세상을 바꿔놔버렸다. Dan Paulus yang mendapatkan jawaban atas ini, dia mengubah dunia. 두 번째입니다. Yang kedua, 어떤 사람입니까? jadi orang seperti 바울이 apa? 말한 내용입니다. Ini adalah Paulus yang 영적인 ceritakan. 배경과 그 힘을 아는 자는 반드시 승리합니다. Jadi orang yang sudah mengenal dengan latar belakang rohani dan kekuatan secara rohani, dia akan pasti menang. 잘 보세요. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하실 것이다. Dan di sana sudah berkata bahwa Tuhan akan datang dengan sendirinya dan Allah akan berbunyi dan semua malaikat akan menyanyi. 여러분은 구원받은 사람입니다. 여러분이 기도할 때 어떤 일이 벌어지냐? 엄청난 영적 배경이 있어요. Jadi saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi pada saat saudara berdoa, suatu hal yang luar biasa akan terjadi. 엄청난 영적 배경이. Dan saudara memiliki latar belakang rohani yang luar biasa. 천사장의 소리와 Dan di sana belakang semua malaikat akan menyanyi bersama. 어떤 신학 제가 물었어요. 유 목사님 왜 천사 얘기합니까? 물었다니까 저보고요. Dan ada seorang teologi yang bertanya kepada saya, kenapa pendeta Ryu ngomongin tentang malaikat? 우리를 괴롭히고 있는 어떤 이 단체에서는요, 내보고 사단 얘기 왜 하느냐 이란다고요. 그러니까 사단 천사를 부정하는 거죠. Dan ada lembaga gereja yang lain, mereka bertanya kepada saya, kenapa saya sering ngomongin tentang setan? Mereka tidak 출애굽에서 percaya dengan 광야길을 setan. 가는 모세에게 주의 사자가 앞에서 뒤에서. Kita melihat pada saat Musa menjalankan perjalanannya dia, ada malaikat dari Tuhan yang menjaga dia dari depan, dari belakang. 안 믿을 때는 절대 역사 몰라요. Jadi pada saat 여러분은 사업, 여러분이 학교 가는 길에 주의 사자를 앞서 뒤에서. Jadi kalau kita tidak percaya, Tuhan tidak akan bekerja. Jadi kita harus percaya malaikat akan membantu kita dari belakang, dari 이 depan. 말로 위로하라 그랬다니까요. Dan di sini Paulus mengajak kita 처음에 이 말로 위로해라. untuk saling menghibur dengan perkataan-perkataan demikian. 103편의 다윗의 고백입니다. Dan kita melihat Mazmur 하나님의 말씀을 이루는 능력 있는 너희 천사요. Mazmur berkata bahwa kita memiliki malaikat yang dapat menggenapi firman 뜻을 Tuhan. 이루는 천군이요. Dan kita memiliki pasukan malaikat yang dapat menggenapi 하나님의 firman 성령 Tuhan. 임재하는 곳에 있는 너희 천군 천사요. Dan di sana ada pasukan malaikat yang bersama dengan kita pada saat kerajaan surga terjadi di tempat ini. 여호와를 송축해라. Jadi kita harus memuji 이게 Tuhan. 다윗입니다. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Daud. Itu adalah jawaban doa. 사울왕은 먹는 거 출산을 보고 몰라. 뭐 성령, 천사, 사단이 상관없어요. 완전 육신 짐승하고 똑같아. Tetapi banyak manusia yang hanya peduli dengan apa yang dia makan pakai seperti binatang. 간혹 지식인들은 뭐랍니까? Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, 나는 mereka berkata 하나님만 apa? 믿어요. Saya tidak percaya kepada Tuhan. 보이는 것만 믿어요. Saya hanya percaya apa yang saya bisa lihat. 잘 봐라. 그래. Coba lihat aja. 정말 무식한 사람입니다. 우리 안 보이는 게 중요한 게 훨씬 많아요. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, itu yang lebih penting. 다라면 보이는 것도 다 못 봐요. 근데 그게 다라면
엄청난 어리석은 짓을 하는 거예요. Kita tidak bisa melihat segalanya, tetapi kita hanya percaya apa yang kita bisa lihat itu adalah orang yang terbodoh di dunia. 그러니까 이게 짐승보다 못하게 사는 거예요. 짐승과 같은 수준의 영적인 빼버리면요. Karena itu standar rohani kita sama seperti binatang, hanya 자, percaya apa yang 여러분 kita melihat. 보세요. 바벨론 포로테 있을 때 Coba kita melihat di Alkitab, 다니엘이 뭐라고 고백했습니까? Daniel yang mengakui bahwa 최고 위기 때 di- 어제 밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉하셨으므로 하나님 사자는 나를 물지 못했다고. dan Daniel menyaksikan pada saat dia berada di dalam gua yang ada singa-singanya, malaikat yang menjaga kita, malaikat yang menjaga dia. 진짜 하나님 말씀 안 믿으면서 교회 왔다 갔다 하는데 그거 얼마나 힘들겠어요. 그렇게. Banyak orang yang bergereja tanpa percaya dengan malaikat dan betapa susahnya mereka untuk bergereja. 여러분이 위기에 놓이면 하나님은 주의 천사를 보내사 여러분을 위기에서 막아주시겠다고 했잖아요. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa jika saudara ada di dalam kondisi situasi yang krisis, Tuhan akan sendiri datang untuk menjaga saudara. 소리를 내면서 강림하실 것이니까 위로해주라. Karena Tuhan sendiri akan bangkit kembali, maka dari itu kita harus menghibur, saling menghibur. 비기를 얘기해요. Dan di sini sudah menceritakan bagaimana caranya kita melakukannya. 안 믿는다니까. Tetapi orang-orang tidak percaya, tidak percaya aja. 우리가 맨날 사단에게 당하죠. Maka dari itu kita suka sekali untuk tertipu oleh setan. 그거 단 줄 알죠. Kita pikir apa yang kita pikirkan itu segalanya. 아니면 민도가 아니고 흐뭇맹랑하게 막 허황되게 자고하죠. 그러니까 놓치죠. 우리 하나님 말씀 제대로 믿어야 됩니다. Atau kita memikirkan dan percaya dengan hal-hal yang di luar rohani kita. 성경 보세요. Coba kita melihat 베드로 옥에 Alkitab. 갔을 때 하나님이 주의 사자를 보내사 기적을 일으켜요. Pada saat Petrus dipenjarakan, Tuhan sendiri mengirim malaikat dan mengadakan mujizat. 위기 만났을 때 어제 밤에 여호와의 사자가 바울에게 Dan Paulus menghadapi masalah krisis, dia melihat sendiri bagaimana Tuhan mengirim malaikatnya. Di sana Tuhan berkatalah, jangan kamu 이거 ragu-ragu. 아니라면 성경 빼야 되는데 우리가 지금 그러면 어떻게 살아야 됩니까? Kita yang sebagai orang yang selalu membaca Alkitab, kita bagaimana caranya menjalani hidup kita. 얼마나 무섭습니까? 그때였습니다. 하나님이 사도 요한에게 계시의 눈을 꽉 열어줬어요. Dan Tuhan melihat, membuat Yohanes melihat sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan, 여러분의 기도를 하나도 놓치지 않고 심부름을 다 하고. yaitu malaikat sendiri dikirim oleh Tuhan supaya malaikat ini bisa membawa doa-doa kita kepada Tuhan. 그 요한이 힘 딱 얻었잖아요. Jadi kita memiliki kekuatan. 자, 이런 영적 이게 다 빼버리면요. 세상 사람들이 안 믿는 걸 모르잖아요. 여러분 다 빼버리면 세상 사람하고 똑같이 되잖아요. Jadi kita tidak percaya hal-hal rohani seperti ini, kita sama dengan orang-orang dunia yang 세 lainnya. 번째입니다. Yang ketiga, 하늘 배경을 알고 있는 자 orang yang 승리할 수 있습니다. mengenal bagaimana latar belakang kita dari kerajaan sorga, dia pasti akan berhasil. Dia pasti akan mendapatkan kemenangan. 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그랬어요. Dan di sana berkata bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 15절에는 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지라고 얘기해요. Dan di sana berkata, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 이게 뭡니까? 여러분 단순히 죽고 천국 간다 이 말 이전에요. 하늘 배경 가지고 계세요. Jadi sebelum kita pergi ke sorga, kita memiliki latar belakang kita yang dari 구원받은 sorga. 여러분과 우리 선교사님들과 중요한 전도 자리에 있는 여러분들은 배경이 어디냐? 천국이 배경이요. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk semua pengurus-pengurus gereja, kita memiliki latar belakang apa? Yaitu sorga. 바울이 고백했습니다. Paulus berkata bahwa 우리의 시민권은 하늘에 있다. kita memiliki warga kerajaan sorga. 하늘의 축복이 여러분의 배경이요. Jadi berkat yang ada di dalam kerajaan sorga 여러분의 영적 배경과 동시에 배경이요. itu milik kita sendiri. Jadi kerajaan sorga itu latar belakang kita. 그러니까 죽은 자들 두려워하지 마. 주께서 강림할 때 이들이 먼저 일어난다. Jadi kita tidak perlu takut dengan mati, karena pada saat kita sudah mati, kita akan dipanggil oleh Tuhan. 아니다. 그들이 먼저 일어나 변해서 하늘에 올라간다. 그러니까 서로 위로해라. 그지 얘기란. Maka dari itu kita saling menghibur bahwa pada saat kita sudah mati pun kita akan dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke surga. 저는 계시록을 보면서요. 그래. 맞다. Saya melihat wahyu dan saya setuju. 오른손으로 선교사와
주의 종들을 붙잡고 있다 그랬습니다. Jadi Tuhan berkata bahwa dia dengan tangan kanannya dia memegang 네. misionaris-misionaris dan hamba-hamba Tuhan. 성도들을 지키기 위하여 금촉대 사이로 다니신다고 되어 있어요. Mengapa di sana? Karena Tuhan selalu mengelilingi orang-orang yang percaya untuk menjaga kita. 거든요. 이게 사실이라면 대단한 거 아닙니까? Jika itu benar, ini hal yang sangat luar biasa. 근데 사실이거든요. Tetapi ini 그리고 kenyataan. 뭐라고 되어 있습니까? Di sini berkata bahwa 처음과 나중이요. yang pertama dan juga Umur apa yang 있습니까? terakhir. 손에 양 날선 금을 든 이가 가라사대. Dan dia berkata bahwa dia memegang 금. emas 양손에 날이 선 거예요. yang dengan tajam. 여러분, 양쪽에 날이 서야 금입니다. 한쪽에만 날이 선 걸 보고 도라고 합니다. 도. Jadi kita bilangnya di sana ada sebuah pedang yang 그러니까 terdiri dari 이게 과일 깎는 칼을 과도 그러지 과금 안 그러거든요. jadi itu bukan sesuatu yang bukan semacam 왜 양쪽에 gunting, 날이 서 있습니까? tetapi kita memiliki 어디든가 pedang yang sangat tajam. 부딪히기만 하면 다 무너져요. 이게. Jadi sekali kita kena dengan pedang kita 그럼 itu mau semuanya 있습니까? akan hancur. 불꽃 같은 눈으로 여러분을 지키고 계십니다. Dan Tuhan sekarang melihat kita, menjaga kita dengan mata yang seperti api. 흔들릴 필요 있냐? 흔들리지 마라 그 말이에요. Jadi Tuhan sendiri yang selalu menjaga kita. 진짜를 찾아내라 그 말이에요. Jadi kita harus mencari sesuatu yang 복음의 benar. 놀라운 걸 체험해라. Kita harus mengalami sesuatu yang 그리고 진짜 luar biasa di dalam 영적인 걸 Injil. 체험해라. Jadi kita harus dapat 그리고 이 mengalaminya. 삶을 모든 걸 정상으로 만들어라. Supaya kita bisa membuat semua hal jadi waras secara rohani. 그리고 뭡니까? 7 영을 붙잡고 7 별을 붙잡다. Dan di sana kita harus memegang 영이 또 천사입니다. 완전한 하늘 군대를 붙잡고 주의 종들을 붙잡고 계신다고. dan kita harus memegang pasukan malaikat dan juga kita harus memegang hamba-hamba Tuhan. 더 놀라운 일이에요. Itu lebih 다윗의 열쇠를 가지시니까 itu lebih menakjubkan karena kita memiliki 열면 닫을 자 kunci 없고 닫으면 열 자가 없는 그가 너에게 말했단 말이에요. kunci kerajaan sorga. Jadi sekali dia buka, tidak ada orang yang dapat menutupinya. 그리고 창조의 근본이시가 Dan dia adalah sumber dari penciptaan. 계시록 마지막 21장에 보니까요. 21장 22장에 보니까 새 하늘과 새 땅 거기에 어마어마한 하늘의 사자들을 가지고 여러분을 기다리고 보호하고 계신다. Dan kita melihat ayat terakhir dari Wahyu, dia sudah mempersiapkan langit baru dan bumi baru dan dia menunggu kita. 이렇게요. 선교사 한 명이 이렇게 나라를 살리는 거예요. Jadi satu orang misionaris dia dapat menghidupkan 선교사 semua 한 명이 여러분 seluruh 목사님들 dunia. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만요. 이 복음 제대로 알고 있고 영적인 힘 깨닫고 딱 여러분 정상적인 것만 회복해 버리면요. 흑암이 무너져 버려요. Kita melihat satu orang yang itu biasa aja, tetapi jika satu orang ini memiliki Injil, dia dapat 여러분 mengalahkan 하나님 semua 때문에 kekuatan setan 그 di 국가의 dunia. 재앙이 없어진다니까요. Jadi dimanapun pergi, tidak ada murka, 맞잖아요. tidak ada 그리고 여러분 tidak- 하나님 때문에 이 적그리스도 시대 멸망이잖아요. 이게 없어지는 거예요. tidak ada kebinasaan. Jadi kemanapun dia pergi, tidak ada kebinasaan, tetapi ada penghidupan doang di 아무 sana. 걱정할 필요 없다. Maka dari itu kita 이제 tidak perlu 영적 takut. 서비스로 가라. Jadi pergilah 아시겠죠? pergilah ke perjanjian 뭐든지 tanah 정상적인 perjanjian Tuhan. 삶을 그리고 과학적으로 하세요. Jadi kita harus melakukan sesuatu secara sains, 오래만 secara 있으면 rohani. 안 됩니다. 복음 체험하세요. Jadi kita harus mengalami Injil 그다음 dengan 뭐요? sendirinya. 영적인 거 체험하세요. Dan kita mengalami 이러면 hal-hal yang 여러분 rohani. 영적 서밋 됩니다. Kalau begitu kita bisa 영적 서밋이 되면 어떻게 됩니까? dan kita bakal bisa menjadi summit 어떻게 secara rohani. 모세가 가는 길에 홍해가 갈라졌습니까? Bagaimana caranya Musa dapat membelah 기적이 아닙니다. langit 당연합니다. merah, membelah 안 믿으니까 sungai 하나님 merah. 열어서 보여준 거예요. Karena mereka orang-orang tidak percaya, maka dari 안 itu Tuhan sendiri yang 믿으니까 요단을 menunjukkannya. 가는 거예요. Jadi Tuhan sendiri yang menunjukkan supaya 안 mereka 믿으니까 orang percaya. 여리고 무너뜨린 거예요. Dan makanya Tuhan sendiri yang menghancurkan 안 Yeriko. 믿으니까. 하나님 믿으라고. Supaya mereka yang tidak percaya bisa percaya kepada Tuhan. 보통 문제가 아니에요, 그게 지금. Itu bukan masalah yang biasa. 그 지금 바다 밑에 있는 고기들이 할 짓이 아니에요, 지금 그게. Karena di dalam 감세이들 얼마나 놀래겠으면 확 갈라지고. pada saat Musa membelah lautnya, 안 믿으니까. membelah sungai merahnya itu pasti ada ikan-ikan yang di dalam 안 믿. sungai dan mereka pun pasti kaget karena orang-orang yang tidak percaya 여러분들에게 당연히
이 응답 오게 돼 있어요. Maka dari itu Tuhan yang menunjukkan sendiri supaya kita percaya. 승리하시기 바랍니다. Maka dari itu kita harus mengalahkannya dan mendapatkan kemenangan. Kalau kita melihat mata rohani kita, 절대적인 게 보이게. kita bisa melihat hal-hal yang kita perlu 이걸 secara 보고 rohani. 천명을 깨달았다. Kalau begitu kita dapat menyadari tugas yang diberikan oleh Tuhan. 선걸 천명 무패. 그냥 응답으로 쓴 거예요. 그게. Jadi kita bisa melihat sebagai jawaban doa. 일요일 날 여기 설교하면서 아침에 딱이 났어요. 천명 무패. Jadi pada saat saya baru bangun, saya langsung teringat dengan nama 하나님 주신 명령을 satu 누가 kata, 없앨 수 있어요? satu kata yaitu tugas Tuhan. 우리 선교사님들과 모든 성도님들이 오늘 진짜 힘없는 시작이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara sekalian supaya pada hari ini saudara bisa mendapatkan pemulaian secara rohani. 하나님께 감사드립니다. Saya berterima kasih kepada 제대로 Tuhan. 체험하는 축복 있게 해 주옵소서. Tolong berkatilah kami supaya kami dapat menikmati Injil 내 dengan benar. 삶을 과학적으로 바르게 회복하게 해 주옵소서. Supaya kami dapat memulihkan kehidupan kami secara sains dan juga secara rohani. 제대로 영적 체험할 수 있도록 눈을 열어 주옵소서. Tolong bukalah mata kami supaya kami dapat menyaksikannya dan kami dapat mengalami sesuatu hal yang rohani. 이기는 전도자가 되게 해 주옵소서. Supaya kami bisa menjadi penginjil yang dulunya gagal, sekarang jadinya berhasil. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.